picture is like a Swiss crate house. अनि सबै चित्र चाहिँ स्विस क्रेट हाउस जस्तै छ. Every picture is a story. अनि हरेक चित्रको आफ्नै कथा छ त्यहाँ. On this story, there are many lessons to learn. अनि सबै कथाहरूबाट सिक्नुपर्ने पाठ Behind every story, हरेक कथाको पछाडि we have the message from the Creator अनि to us. सृष्टिकर्ताबाट हाम्रो निम्ति सन्देश छ. And then I realized, that's wonderful. अनि मैले मसुको He is a mentor. उहाँ पनि एउटा मेन्टर हुनुभयो. People come to his church उहाँको चर्चमा मानिसहरू आउँछन् and he just explains this picture. अनि उहाँले चाहिँ सबै चित्रहरू व्याख्या गर्नुहुन्छ. Nobody has to be able to read and write. सबैजनाले पढ्न लेख्न जान्नै पर्छ भन्ने भएन. We just need 1.5 kilogram of brain. र यो 1.5 किलोको दिमाग मात्र भए पुग्ने भयो. Listening to this priest, watching the pictures. यो पुजारीलाई सुन्ने अनि यो चित्रहरू हेर्ने. He is explaining a very complex system अनि उहाँले चाहिँ एकदमै जटिल खालको प्रणालीलाई व्याख्या गर्दै हुनु. on a very simple way. तर एकदमै सरल प्रकारले. And this is what we should do if we talk about all the stories in the Bible. अनि यसै तरिकाले हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ. Not make them complicated. कथाहरू सिकाउँछौँ भनेदेखि यसलाई जटिल हामीले बनाउनु. Not make out of them a tough theology. अनि यो एकदम कठिन बुझ्न नसक्ने खालको ईश्वर शास्त्र जस्तो चाहिँ हामीले गर्नु. People are not interested in theology. अनि कति मान्छेहरू ईश्वर शास्त्रमा त्यो इच्छुक पनि हुँदैन. But people are very much interested to understand the stories in this book. कथाहरू यसमा भएका कथाहरू सुन्नलाई बुझ्नलाई चाहिँ इच्छुक हुन्छ. And they are open to move, to change if needed. अनि यदि आवश्यक भयो भने परिवर्तन गर्न सिक्न यी कुराहरू उनीहरू इच्छुक हुन्छ. Okay. I hope you understand this inspiration. म आशा गर्छु यहाँबाट तपाईले केही प्रेरणा लिनु भएको छ. I hope we are also inspired to find the right elements to as mentors, to teach as mentors or as trainers. अनि हामी प्रशिक्षण दिने व्यक्ति मेन्टरको हिसाबले पनि ठिक किसिमको विषयवस्तु कसरी पाउने भन्ने कुरा पनि. And there are so many instruments. They are much more powerful than PowerPoint. अनि कतिवटा यस्तो खालको विषयवस्तु हुन्छन् जुन चाहिँ पावर पोइन्ट भन्दा पनि अझ प्रभावशाली हुन्छन्. PowerPoint is an instrument without power. अनि पावर पोइन्ट यस्तो जसको लागि चाहिँ पावर चाहिन्छ. The red dot is an instrument with power. The red dot. त्यो रातो जुन के भन्छ रेड डट रातो थोप्लोको हाम्रो एरिया थियो नि त्यसको पनि पावर छ नि. This will be a topic in the next 3 days. अनि आउने 3 दिनहरुमा यिनै विषयहरुमा हामी And I heard most of you will join the next 3 days. That's wonderful. अनि तपाईहरु सबै जनाले आउने 3 दिन चाहिँ सहभागी हुनुभयो भने एकदम राम्रो हुन्छ. One more story. अर्को एउटा कथा पनि भन्छु. I'm sure you remember my mentor, my friend Andrew. सायद तपाईले याद गर्नु होला मेरो साथी मलाई मेन्टर गरेको एन्ड्रु. His methodology doing mentoring with me was mountain climbing. अनि उहाँको तरिका मलाई मेन्टर गर्ने तरिका चाहिँ यो थियो कि पहाड चढाएर हिमाल चढेर. While mountain climbing, I learned many lessons for my life. अनि मेरो जीवनको लागि चाहिँ मैले Those धेरै for my business. मेरो व्यवसायको लागि र मेरो जीवनको लागि धेरै प्रेरणाहरू चाहिँ मैले हिमाल चढ्दाखेरि पाएँ. But he teach me also something else. तर उहाँले अरु केही कुराहरू पनि सिकाउनु भयो. Sailing. With a sailing boat on the lake. Sailing, not sailing, sailing. It is a sailing boat. ढुङ्गा चलाउनु पनि सिकाउनु भयो. I was very bad in swimming. Still now, I'm very bad swimmer. अनि मलाई चाहिँ खासै पौडी खेल्न त्यति राम्रो आउँदैन. But because he was my friend, because he was my mentor, okay, I agreed. Okay, let's go to the lake. Let's go. अनि उहाँ चाहिँ मेरो मेन्टर भएको कारणले गर्दाखेरि म सहमत भएँ जाउँ अब. And then he teach me how to sail. अनि त्यसपछि गइसकेपछि उहाँले चाहिँ कसरी ढुङ्गा चलाउने मलाई सिकाउनु भयो. First it was quite difficult. अनि सुरुमा त एकदमै कठिन भयो मलाई. Because it was this dangerous water. अनि and it was especially the dangerous winds. अनि त्यहाँ चाहिँ एकदमै आँधी बेह्री एकदम खतरनाक आँधी बेह्री पनि आउँथ्यो. And we had to fight against these winds. अनि यो आँधी बेह्रीलाई पनि छिचोल्नु पर्थ्यो. But then he also sent me to professional training.
अनि मलाई एकदमै in the व्यावसायिक sailing ढङ्गले school. And सिक्ने भनौँ त्यो सेलिङ स्कुलको There I learned some ढुङ्गा चलाउने lessons ठाउँ पनि पठाउनु भयो। about physics. अनि त्यहाँ मैले फिजिक्स भौतिक विज्ञान सिकेँ। How these winds work, how the sail works, how the boat, all the elements, how अनि does it work ढुङ्गाले कसरी together? काम गर्छ हैन, विभिन्न हुरी बतास आउँदाखेरि त्यो कसरी चल्छ, त्यसको चाल के हुन्छ, यी कुराहरू चाहिँ मैले सिकेँ। And then I learned a very important lesson. अनि त्यहाँबाट मैले एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ सिकेँ। Wow, if I understand a little bit of this physics, अनि यो भौतिक विज्ञानको बारेमा थोरै कुरा मात्रै मैले सिकेँ भने, even if I am a very weak man, अनि म एकदमै कमजोर खालको व्यक्ति भए पनि, with just a very little energy, I can steer this sailing boat. अनि थोरै बलले पनि म यो ढुङ्गालाई चलाउन सक्ने I रहेछु। can use the wind, the power of the wind. यो के वायुबाट आउने, आँधीबाट आउने, As more wind, the better. यो आएलाई यसलाई पनि मैले इनर्जीको रूपमा प्रयोग गर्न And सक्ने with रहेछु। very little energy, अनि थोरै this बल प्रयोग गर्ने पनि enemy wind helps me to win the race. अब यो हुरी बतास भन्ने जुन चाहिँ वास्तवमा मेरो शत्रु हो, तर त्यसकै सहायताले चाहिँ म अलिकति बल लगाएर सजिलैसँग ढुङ्गा चलाउन सक्ने रहेछु। You see, I had to understand the system of sailing. त्यसकारण मैले ढुङ्गा कसरी चलाउने भन्ने विषयको प्रणाली चाहिँ मैले बुझ्नुपर्छ। I had to know all these elements in the boat. अनि त्यो ढुङ्गामा हुने सबै I had तत्त्वहरू to know about the wind. मैले हावा the water. बारेमा थाहा पाउनुपर्छ। And then I had to connect. अनि यो सबै कुरालाई मैले सँगै I जोड्नु had पर्यो। to be professional how to use it the best way. अनि त्यस पछाडि चाहिँ म अझ राम्रो तरिकाले कसरी चलाउने भनेर And म सिक्न in सक्छु। this process of learning, अनि यो सिक्ने प्रक्रियामा चाहिँ several times धेरै पटक I cantered. That means my boat कति पटक त ढुङ्गाहरू पनि turned पल्टिन्छ। around. And the first time, अनि पहिलोचोटि I lost everything. सबै कुरा मैले I गुमाएँ। lost the anchor and everything was on the boat. I lost everything. अनि ढुङ्गामा भएको सबै कुरा चाहिँ गयो। It was quite an expensive lesson. अनि यो चाहिँ मेरो लागि एकदमै महँगो सिकाइ हो। Ah, that's why they teach me to fix everything you have on the boat all the time. त्यसकारण उनीहरूले सिकाए कि त्यो ढुङ्गामा चाहिँ हामीसँग भएको सबै कुरालाई कसरी त्यहाँ फिक्स गर्ने, कसरी राख्ने And भनेर। I fixed it. And the मैले- next time when I had this problem, अनि- I could solve the problem, turn the boat again. Every material was still there, and I could अनि त्यो continue. कुरा सिकेँ। त्यसभन्दा पछाडिपट्टि चाहिँ जतिचोटि हावाहुरी आए पनि ढुङ्गा पल्टे पनि त्यो सामानहरू चाहिँ त्यही नै थियो। And I learned if I really want to understand this system of sailing, I have to canter from time to time. I have to do. अनि यो प्रणाली बुझ्नको निम्ति चाहिँ मैले के बुझेँ भन्दाखेरि I need this experience. यो खालको पल्टिनु पनि मलाई आवश्यक Why? थियो। यसले चाहिँ मलाई अनुभव दियो। किन? Because if I do it, then I realize it's not a big problem. Yes, you can canter, but it's possible to come back with the boat to the right position and to continue. It's possible. अनि अब यदि यस्तो समस्या नआएको भए के हुन्थ्यो भने, समस्या फेस नगरेको भए सजिलैसँग ढुङ्गा चलाउन भन्ने हुन्थ्यो हैन? Many तर त्यस्तो business समस्या people- आउन सक्थ्यो। तर डुबेर फेरि मैले त्यो समस्या समाधान गरिसकेपछि It's not कसरी nice. गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले जाने। It's not nice if you have this bad experience. तर अब कति मान्छेहरूको लागि चाहिँ गाह्रो हुन्छ हैन यस्तो But खालको it's a समस्या wonderful lesson. तर वास्तवमा यसलाई लिने हो After a भने certain time, you know, एकदमै राम्रो पाठ even हो। if the problem comes, I know how to deal with it. अनि जब हामीले यो सिकाइ सिक्छौँ त्यस पछाडि चाहिँ जति समस्या आए पनि यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा हामी सिक्छौँ। They are entrepreneurs. अनि कति उद्यमीहरू हुन्छन् They run bankrupt. अनि उनीहरू चाहिँ टाढ पल्टिन्छन्। For some of them, this is the end. अनि तिनीहरूको लागि चाहिँ सक्यो अब समाप्त भयो। Others, र कतिजना यस्तो उद्यमीहरू पनि हुन्छन् they learn the lesson. उनीहरूले पाठ सिक्छन्। Oh, I would have better understood the lesson in the theory before. अनि पहिला मैले एकदमै थ्योरी त धेरै Oh, सिकेँ। it would have been better to fix all the stuff. Then I wouldn't have lose it now. अनि यदि मैले यो सबै कुरा ठिक तरिकाले गरेको भए So सायद they म learn the बोल्दैन होला। lesson, अनि उनीहरूले पाठ they turn the सिक्छन् boat, अनि त्यो and पल्टेको ढुङ्गालाई फेरि उठाउँछन् continue from scratch. अनि फेरि उनीहरू यात्रा जारी गर्छन्। And they are better prepared for the second round. अनि अब अर्को चोटिको लागि चाहिँ उनीहरू पहिले भन्दा अझ राम्रोसँग तयारी हुन्छन्। You see, understanding the system of sailing, also for business people, is अनि quite कसरी ढुङ्गा important. चलाउने भन्ने कुराबाट चाहिँ हामी व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरूले पनि सिक्न सक्छौँ। Because many businesses, they will fail. अनि कति व्यवसायहरू उनीहरू साँच्चीकै Some असफल even हुन्छन्। will run bankrupt. अनि कति चाहिँ एकदमै टाढ पनि पल्टिन्छन्। And for many, this is the end.
कतिको लागि यो नै अन्तिम But it has not to be the end. तर वास्तवमा यो नै अन्तिम हुनु चाहिँ It will be हुँदैन। the start for a better, stronger beginning. अनि त्यस पछाडि फेरि अझ बलियो प्रकारले सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। Why do I share this story with you? मैले तपाईहरुलाई यो कथा किन भने होला त? You are mentors. तपाईहरु मेन्टरहरु हुनुहुन्छ And you have responsibility अनि यो for चाहिँ your तपाईको mentees. जिम्मेवारी हुन्छ तपाईको मेन्टी प्रति। And this is background knowledge you should have had in your 1.5 kilogram. अनि यो कुरा चाहिँ तपाईले आफ्नो 1.5 किलो दिमागमा राखिराख्नु पर्ने हुन्छ To understand one new element of the system. अनि यो प्रणालीमा हुने प्रत्येक तत्त्वहरु कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा जान्नुपर्छ। Now let's do it systematically. र यसलाई प्रणालीगत हिसाबले हेरौं। Okay. Since many years we have in economies we have this expression of learning organization. A learning organization. Okay. Learning organization. यो सिक्ने संस्था भनौं न सिकिरहने। Every good company want to be a learning organization. अनि हरेक कम्पनीहरु चाहिँ सिक्ने कम्पनी हुनुपर्छ। This is one very important step towards excellence. अनि उत्कृष्टतातर्फ जाने एकदमै महत्त्वपूर्ण कदम। You remember the lesson about excellence. अनि तपाईले उत्कृष्टताको बारेमा पाठ सिकिसक्नु To be different to others. अरु भन्दा फरक हुने विषयमा। Being a learning organization makes you different to others. यदि सिक्ने संस्था तपाई बन्नु भयो भने अरु भन्दा तपाईलाई फरक बनाउँछ। And so in Switzerland many companies they hire trainers like me. अनि स्विट्जरल्यान्डमा धेरै कम्पनीहरुले म जस्तै ट्रेनरहरुलाई हायर गर्छन्। They pay a lot of money. उनीहरुले धेरै पैसाहरु पनि तिर्छन्। Okay, make the trainings. अनि ल अब ट्रेनिङ गरौँ। Now we are a learning organization. अनि उनीहरुले भन्छन् हामी चाहिँ सिक्ने खालको संस्था हो। And of course I did a lot of these trainings. अनि अवश्य पनि मैले यति धेरै I made a lot of money with these trainings. अनि उनीहरुले धेरै पैसा पनि खर्च गर्छन्। But I had to tell them, but now you are not yet a learning organization. अनि तर मैले उनीहरुलाई भन्नुपर्ने हुन्छ तपाई अझै पनि सिक्ने संस्था चाहिँ होइन। Why? किन? In business science, we have a definition of learning organizations. अनि व्यवसायको विज्ञानमा चाहिँ सिक्ने संस्थाको एउटा छुट्टै परिभाषा छ। And this definition shows a new system. अनि यो सिकाइमा चाहिँ एउटा छुट्टै प्रणाली यसमा हुन्छ। And this system says you need to develop 5 elements in your company in order to be a learning organization. तपाई सिक्ने संस्था हुनको निम्ति तपाईले 5 वटा तत्त्वहरुको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। The first one I would say you have to develop and communicate the visions. अनि तपाईले तपाईको दर्शनलाई विकास गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई सञ्चार गर्नुपर्ने हुन्छ। Not just doing the work, काम गर्ने मात्रै होइन, not just raising chicken. कुखुरा हुर्काउने पालन गर्ने मात्रै होइन। You need to know more. You have to develop a vision. तपाईले एउटा दर्शनको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। Okay, I start with 5 chicken. ठीक छ म 5 वटा In 1 year I want to have 100. र अब 1 वर्षमा म 100 वटा पुर्याउँछु। In 10 years maybe 10,000 chicken. सायद हुन सक्छ 10 वर्ष पछाडी 10,000 चिकनहरु हुन्छन्। We need a vision. यसको लागि हामीलाई दर्शन चाहिन्छ। A practical vision. यो व्यावहारिक दर्शन। How many chicken do I really need in order to be a sustainable business, to feed the family? मेरो व्यवसाय दिगो हुन र मेरो परिवारको खाँचो पूरा गर्न मैले कति कुखुरा चाहिँ पालन गर्नै पर्छ त? And then we see we cannot do this 5 chicken. अब 5 वटा मात्र कुखुरा पालन गर्नु हुँदैन। You see, for every business we need a vision. हरेक व्यवसायको लागि what is needed and where we want to go. विकास हुने त्यो दर्शन हुनु पर्छ। And combined with this vision, we talk about the will to best practice. अनि त्यसपछाडी एकदमै राम्रो खालको अभ्यास गर्नको निम्ति चाहिँ इच्छुक हुनु पर्छ। You know, best practice. This again is a part of business science. अनि व्यवसायको विज्ञानको एउटा भाग हो यो। What does it mean, best practice? राम्रो अभ्यासको अर्थ के हुन्छ होला? I want to compare my company with the best on the market. अनि मेरो कम्पनीलाई बजारमा भएको अरु राम्रासँग तुलना Not with the weakest.
अनि कमजोरसँग I तुलना गर्ने analyze and focus the best competitor, अनि मेरो एकदमै राम्रो र बलियो प्रतिस्पर्धीसँग चाहिँ मैले तुलना गर्छु and I fight to be the best. I fight अनि म to चाहिँ अझ belong बेस्ट हुन राम्रो हुनको निम्ति to this level. लड्छु This has to do with the vision. अनि हाम्रो दर्शनमा यो कुराहरू A हुन्छ lot of mentees, you will realize, okay, they are maybe carpenters. अनि हुनसक्छ तपाईँले धेरैजना मेन्टीहरू त्यस्तो देख्नु भएको होला They are उनीहरू happy सिकाउनुहुन्छ। if they are able to produce a table. अनि एउटा टेबल मात्रै बनायो भने पनि एकदम खुसी भएर बसिरहेको पनि देख्नु भएको That's होला। nice. यो राम्रो कुरा हो But if we want to be a learning organization, we need much more. तर हामी सिक्ने संस्था हुन चाहन्छौँ भने हामीले त्योभन्दा अझ धेरै We चाहिन्छ need the marketing instrument, the seminar, the training. अनि मार्केटिङ बजारीकरणको We सेमिनारमा have to know much more about the market, the needs in the market. अनि बजारको माग के छ भन्ने कुरा थाहा We have to पाउनु know about the supply chain, materials, and so on. आपूर्ति श्रृङ्खलाको बारेमा तपाईँले जान्नुपर्ने हुन्छ कच्चा पदार्थको बारेमा तपाईँले जान्नुपर्ने हुन्छ You see, just such one element opens the door to a big work. अनि एउटा सानो big तत्त्वले topic. अझ धेरै कुराको निम्ति ढोका With खोल्छ। many very practical steps. अनि यो चाहिँ एकदमै व्यवहारिक कदमहरू हो And this is what we have to do. हामीले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यिनै हो This is we learn how to eat an elephant. अनि हामीले सिकेका छौँ हामीले एउटा हात्तीलाई कसरी खान सक्छौँ Or this is what I learned from my friend Andrew, how to climb up to Mont Blanc. अनि मेरो साथी एन्ड्रुबाट मैले सिकेको थिएँ कसरी हिमाल चढ्ने Thousands of small steps. त्यो चाहिँ हजारौँ साना साना कदम गरेर We find one group of steps. And another one, social competence. र अर्को कुरा चाहिँ सामाजिक दक्षता Social competence is shown mainly in the ability to deal with conflict. अनि सामाजिक दक्षता चाहिँ विशेष गरेर द्वन्द्वलाई कसरी There are so many organizations that व्यवस्थापन गरिन्छ start कुन क्षमतासँग with जान्छ। enthusiasm. अनि धेरै अर्गनाइजेसनहरु उनीहरू एकदमै Business. जोसिलो हुन्छन् Non-profit organizations, even churches, they start with enthusiasm, उनीहरूले चाहिँ एकदमै जोशका साथ सुरु गर्छन् एकदम जोश हुन्छ उनीहरुमा and then after a certain time, people start to have conflicts, अनि केही समय पछाडी त्यहाँ द्वन्द्वहरु हुन थाल्छ मानिसहरु बीचमा and many people they are not able to solve the conflicts. अनि धेरै जनाले चाहिँ त्यो द्वन्द्वलाई उनीहरुले व्यवस्थापन गर्न Then सक्दैन समाधान गर्न everything सक्दैन becomes very difficult. अनि समस्या अझै कठिन हुँदै जान्छ And अझ the same गाह्रो people हुन्छ। building up wonderful projects, they kill it again because they are not able to manage conflicts. अनि यो द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने मिलाउन नसक्नेहरुले चाहिँ त्यसलाई सिद्ध्याउँछन् अनि फेरि अर्को सुरु गर्छन् So this is another element. The methodology, how to solve conflicts. अनि यो अर्को सामाजिक दक्षता जसले द्वन्द्वलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा And the third one, the mental fitness. अनि अर्को कुरा चाहिँ मानसिक तन्दुरुस्तता This is the level of my 1.5 kilogram of brain. यो चाहिँ मेरो 1.5 किलोको दिमागको स्तर कस्तो छ भन्ने कुरा हो My mindset, but also my knowledge, मेरो मानसिकता त्यो सँगसँगै skills. मेरो ज्ञान मेरो सिप and especially the ability to change. र परिवर्तन गर्ने सामर्थ्य Change management. We learned also from Ashish this morning in the Swiss Great House is very important. अनि आज बिहान हामीले आशिषबाट पनि सिक्यौं स्विस ग्रेड हाउसबाट We should not stuck in one of the 5 levels. अनि यो 5 वटा मध्ये कुनै एउटामा अड्केर हामी बस्नुहुन्न We have to grow. हामी विकास भएर जानुपर्छ The system behind is change management. र यसको पछाडीको प्रणाली Change management is a full परिवर्तन व्यवस्थापन system. अनि यो चाहिँ हामीले प्रणालीगत हिसाबले जानुपर्ने हुन्छ And we should know about change management. How does it work? And How does it work professionally? परिवर्तन व्यवस्थापनको बारेमा Not जान्नुपर्छ just यसले wait कसरी काम गर्छ until भनेर। change happens. अनि परिवर्तन हुन्छ Dangerous. भनेर कुरेर बसेर हुँदैन No, think about what kind of change do we need? अनि कस्तो खालको परिवर्तन हामीले What do we do in order to चाहिन्छ have the changes? And then do it. कस्तो खालको परिवर्तन हामी चाहन्छौँ त्यस अनुसार हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ Change management, a huge topic. परिवर्तन व्यवस्थापन यो एकदमै ठुलो विषय Probably हो। now you realize, wow, the learning organization is growing now. अनि अहिले सायद महसुस गर्नुभयो होला सिक्ने संस्थाहरू चाहिँ कसरी विकास हुँदै जान्छ Why is it growing? किन विकास हुँदैछन् त उनीहरू वृद्धि Because हुँदैछन् they invest systematically in these 5 किनभने प्रणालीगत हिसाबले उनीहरूले यो 5 वटा They क्षेत्रमा develop some लगानी गर्छन् systems. र उनीहरूले साना साना प्रणालीहरूको पनि विकास गर्छन्
The next topic is learning in team. र अर्को And working in वस्तु चाहिँ team. समूहमा सिक्ने Very important also in Nepal. नेपालको लागि पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ यो Many entrepreneurs, they are the boss. अनि धेरै उद्यमीहरू चाहिँ उनीहरू आफू मालिक बन्छन् बोस And they बन्छन् need employees, workers. अनि उनीहरूले The boss कामदारहरू gives the राख्छन्। orders. You have to do this. अनि हाम्रोमा चाहिँ हैन बोसले चाहिँ अर्डर गर्छ तैँले यो गर यो Boss, गर यो गर भनेर he's 1.5 kilogram. He has everything, every knowledge, everything, and he gives just orders. अनि सबै कुरो उसले आफ्नै दिमागमा मात्र राख्छ 1.5 किलो दिमागमा अनि उसले चाहिँ आदेश मात्रै दिन्छ This is very common. And very common, but far away from learning organization. अनि यो यस्तो धेरै देखिन्छ तर यिनीहरूले वास्तवमा सिक्ने संस्थाबाट धेरै वर्ष Learning सिकेको हुँदैन। organization means interdisciplinary work. अनि यसमा चाहिँ अन्तर अनुशासनको कुराहरू हुन्छ We have several groups here, but we work together. And only we work together in the same direction, then it will be... एउटै दिशामा सबैजना मिलेर छलफल गर्छौँ And as a manager and as an owner of the company, अनि कम्पनीको मालिकको I हिसाबले should व्यवस्थापकको manage this हिसाबले process. अनि यो प्रक्रियालाई चाहिँ मैले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने And हुन्छ I should be happy to see, wow, here we have 60 times 1.5 अनि यो कुरा kilogram देखेर of म brain. खुसी हुनुपर्छ कि हामीसँग यहाँ 60 जनाकै 1.5 किलोको दिमाग प्रयोग गर्न पाएका छौँ I have only 1.5 kilogram. मसँग त 1.5 किलोको मात्रै दिमाग छ I will use my 1.5 kilogram to organize your 1.5 kilogram. अनि मेरो 1.5 किलोको दिमाग चाहिँ तपाईहरु सबैजनासँग भएको 1.5 किलोको प्रयोग गर्नलाई म प्रयोग गर्छु To bring it together. सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याउनलाई र वृद्धि गर्छ This is the high art of leadership. अनि यो चाहिँ एउटा नेतृत्वको एउटा राम्रो कला हो But it needs a change of mindset in many entrepreneurs. अनि धेरै उद्यमीको There are so many reasons परिवर्तन ल्याउन not to आवश्यक छ There are so many reasons not to do. अनि धेरैवटा कारण हुन सक्छ कति जनाले चाहिँ यसमा परिवर्तन ल्याउँदैनन् And one reason to do, र यस्तो नगर्ने एउटा कारण चाहिँ if you want to be a learning organization, if you want to be exceptional, यदि तपाईँ अरूभन्दा फरक हुन चाहनुहुन्छ तपाईँ सिक्ने व्यक्ति संस्था हुन चाहनुहुन्छ भने and then तपाईले परिवर्तन गर्नुपर्ने element number 5, think र systems. पाँचौं तत्त्व चाहिँ I showed you a few प्रणालीगत systems, हिसाबले but सोच्नु there are more systems. There are also politics, ecology, पर्यावरणको कुरा nature, many राजनीतिको कुरा systems, social system, सामाजिक प्रणाली धेरै health प्रणालीहरू system. स्वास्थ्य प्रणाली There are many systems, and if we are entrepreneurs, we are also responsible for people, not only for our business. अनि यदि हामी उद्यमी छौं भने Yeah, हाम्रो व्यवसायको लागि responsibility. मात्र हो नि यी सबै क्षेत्रप्रति हामी उत्तरदायी हुन्छौं हुनुपर्छ Responsibility. This is the key. उत्तरदायित्व यो चाहिँ मुख्य कुरा How हो do we take over responsibility in हाम्रो my उत्तरदायित्व हामी company? कसरी लिन्छौं त Is it just making money for myself, के मेरो लागि पैसा कमाउने मात्रै हो त or is it making money plus producing a better society, र पैसा कमाउने साथसाथै एउटा राम्रो better समाजको निर्माण schools, गर्ने better health system? एकदमै राम्रो स्वास्थ्यको प्रणाली So this is the responsibility. अनि These यो चाहिँ are हाम्रो उत्तरदायित्व the हुनुपर्छ 5 domains. यो 5 वटा मुख्य तत्त्वहरू छन् I hope you are inspired. And I hope now we understand. Every time if you heard the word learning organization, अब प्रत्येकचोटि जब हामीले सिक्ने संस्था सिक्ने भन्ने बारेमा then you सुनेको see this picture in front of you, in your 1.5 अब kilogram. हजुरको 1.5 किलोको दिमागमा चाहिँ यो चित्र आउनुपर्छ That means I have to think about the 5 systems. Where there is a need today now to develop. अब मैले कुन चाहिँ क्षेत्रमा मैले विकास गर्नुपर्छ त भनेर हामीले सोच्नु पर्ने हुन्छ Please tell me when the break will be. Okay, learning organization. And now we get to the practical level. On Christmas time, okay. On Christmas time, I read a book. क्रिसमसको समयमा मैले यो रे I read it. Yeah. A very thick book. यत्रो मोटो एउटा किताब पढेँ मैले It's the newest book by Barack Obama, the former president of the United States. अनि युनाइटेड स्टेट्सको पहिलेको
It was embarrassing. I didn't. It was a gift actually from somebody. कसैले मलाई त्यो उपहार दिएको थियो मेरो साथीले। I was not very motivated to read it. यो पढ्नलाई म खासै एकदमै प्रेरित त थिइनँ। And then I read it. I started to read. मैले पढ्नलाई सुरु गरेँ। And then in 1 week I read it maybe more 700 or 800 pages. एक हप्तामा 700-800 लगभग पेजहरू मैले पढेँ। A wonderful book. एकदमै राम्रो छ। About the man understanding the system. अनि एउटा व्यक्तिले प्रणालीले कसरी बुझ्नुपर्छ भन्ने And कुरा। when I read this book, I realized how somebody starts to understand the system. अनि एउटा प्रणालीलाई एउटा व्यक्तिले कसरी बुझ्नलाई सुरु गर्छ। How somebody develops strategies in order to develop. रणनीतिलाई कसरी विकास गर्छ यो प्रणाली बुझ्नलाई भनेर। And I didn't know before. मलाई यो कुरा पहिला थाहा थिएन। Barack Obama, he was a mentor. अनि बाराक ओबामा चाहिँ एउटा After he was a lawyer, थाहा थिएन। and after finishing his university, he was a community developer in his city. अनि समुदायको विकास गर्ने व्यक्तिको रूपमा उहाँले काम गर्नु भएको It थियो। was a very poor area in the city. अनि यो चाहिँ एकदमै राम्रो एरिया थियो उहाँको And एरिया। then he worked as a social worker. अनि सामाजिक कार्यकर्ताको रूपमा उहाँले त्यहाँ काम गर्नुभयो। What did he do? He did social projects, community development projects, as you अनि do. समुदाय विकासको परियोजना गर्नुभयो जसरी तपाईले। This is what he did. अनि यही उहाँले गर्नुभएको थियो। And he did mentoring for businesses. अनि विभिन्न व्यवसायको लागि उहाँले मेन्टरसिप काम पनि गर्नुभयो। To create jobs. अनि मानिसहरूलाई रोजगार दिनको लागि। And one day he realized, it's nice, it works. I can see fruit. अनि एक दिन उहाँले यो महसुस गरेको यस्तो खालको फलहरू देखेर त कति राम्रो कति खुसी कुरा हो। But तर it's not enough. तर यति मात्रै भएर त भएन। And he had to think, how could I have a higher impact? र यो भन्दा अझ धेरै प्रभाव म कसरी पार्न सक्छु त? And then he realized, if I want to have a higher impact, यदि मैले यो भन्दा अझ बढ्ता प्रभाव पार्न चाहन्छु भने I need to influence the system. मैले प्रणालीगत हिसाबले प्रभाव पार्नु पर्ने हुन्छ। And if I want to influence the system, I have to be on a very, very high position. अनि यसको लागि चाहिँ म एउटा माथिल्लो पोजिसनमा तहमा हुनुपर्छ। And at the end, this led him to become president of the United States. अनि यही सोचाइले नै उहाँलाई चाहिँ युनाइटेड स्टेट्सको राष्ट्रपति हुनलाई To be on the top, on the level where he had a huge impact to the system. र यसले चाहिँ त्यो प्रणालीमा एकदमै ठुलो प्रभाव पार्यो। So this is America. अमेरिकामा 30 years ago, when we started our project in Switzerland, यो अमेरिकाको कुरा गरे 30 वर्ष अगाडि हामीले स्विट्जरल्यान्डमा हामीले Com International, सुरु गरेका थियौं कम्युनिस्ट इन्टरनेशनल सुरु गरेर। then I learned a system done by the Swiss government. अनि स्विस गभर्नमेन्टले स्विस सरकारले गरेको प्रणालीको कुराहरु मैले सिकेँ। And this is the system, is these 3 elements. अनि यो तीनवटा तत्त्वहरु छन् यो प्रणालीमा। It was new for me. यो चाहिँ मेरो लागि नयाँ थियो। Then for the first moment it was a lot of theory. अनि मेरो लागि सुरुमा चाहिँ धेरै सिद्धान्तको कुराहरु मात्र थियो। But then I studied the system. अनि त्यसपछि मैले And प्रणालीलाई I started to apply this system in Romania. अनि मैले यो प्रणालीलाई रोमानियामा लागू गरेँ And later in all the other countries. र अरु देशहरुमा पनि। And this is the system behind the Swiss Great House. अनि स्विस ग्रेट हाउस हुनुको पछाडी यो सिस्टम मैले बुझेर। And you see, it is a simple system. यो एउटा सरल प्रकारको प्रणाली छ। But it is a system that works. तर यो यस्तो प्रणाली छ जसले काम गर्छ। First, let's have a first look at this system. In this system, we see A, B, and C, three different elements. यो प्रणालीमा तीनवटा तत्त्वहरु छन् A, B, C तीनवटा तत्त्वहरु। In the level A, we talk about output. र A मा चाहिँ हामीले परिणामको बारेमा कुरा गर्छौं। In the level B, we talk about outcome. उपलब्धिको बारेमा कुरा गर्छौं B मा। And in the level C, we talk about impact. र तेस्रोमा C मा चाहिँ हामी त्यसको प्रभावको बारेमा कुरा गर्छौं। And sometimes it is very important to know the differences. त्यसकारण कतिपटक हामीले यो फरक के छ भन्ने कुरा बुझ्नु चाहिँ जरुरी छ। You see, in the A level, A लेभलमा चाहिँ there we develop projects. त्यसमा चाहिँ हामीले परियोजनाहरुको विकास गर्छौं। Help projects. जस्तै सहायता गर्ने। Why? We realize people are poor, or there is a catastrophe. There is a catastrophe.
मानिसहरू एकदमै गरिब छन् त्यो हिसाबले हामीले So people need food, मानिसहरूलाई खानेकुरा चाहिन्छ people need clothes, मानिसहरूलाई लगाउने just कपडा to चाहिन्छ survive. This is बाँच्नको लागि how मात्रै Com International started. अनि यसरी नै कम इन्टरनेसनलले सुरु गरेको थियो Yes, seeing these big problems in the world.